Hi babe, how's your Baguio? Hi, okay naman. Enjoy! We are here. Ganun pa. We are here. At Burnham Park! How's my driver? Tired, pagod. Okay lang. Experience. Tapos, Ayun, sakit sa ulo. Masama yung panahon. saan ka na nakapunta pa? Dami na. Sa Mines View. Okay ba? Ay! Wala na. Ay, dalawa. Hi! Kita kaya yun? That's SM Baguio. Oops. Sama natin si Mama dito.